السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں آپ اپنے اندر کافی تبدیلی پیدا محسوس کر رہے ہوں گے۔ عبادت میں دوسرے مہینوں سے زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ صبح اور شام قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سحری اور افطاری کرنے کے بھی موقع آپ کو ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے افعال حسنہ، یہ تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان شریف کے حوالے سے ہم نے یہ سنایا ہے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلی تاریخ آتی ہے، تو جنت الفردوس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے، یا باعی الخیر اقبل، یا باعی الخیر اقبل، اے خیر کے مانگنے والے، اے اچھائی کے مانگنے والے، آگے آ، آگے آ، تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ وَيَا بَاعِي الشَّرِّ اقصر، اے برائی چاہنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے شراب میں، جوئے میں اور ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے، یہ اس مہینے کی قدر کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے محفوظ فرما لے اور بچا لے۔ یاد رکھیے، جو بھی رمضان کے مہینوں کی قدر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یقیناً اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آئیے گزشتہ 2 دنوں سے ہم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، ان کے گھر کا ماحول آپ کو میں سنا رہا تھا۔ شہزادی کونین ہیں، خاتون جنت ہیں، اس کے باوجود آپ کی جو زندگی ہے بڑی سادی سیدھی زندگی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بچیوں میں، بیٹیوں میں سب سے زیادہ سیدہ خاتون جنت سے محبت فرماتے ہیں کہ خاتون جنت میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، جب سیدہ خاتون جنت چھوٹی سی بچی ہیں، باہر گئی، ابو جہل نے دیکھا تو آپ کو تھپڑ رسید کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے۔ روتی ہوئی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن خدا ابو جہل نے مجھ پر تھپڑ رسید کیا ہے۔ غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ ابو سفیان کے پاس جا کے اس کی شکایت کرو، جاؤ ابو سفیان سے جا کے کہو کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ آج تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ راز کیا ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ سیدہ خاتون جنت ابو سفیان کے پاس گئی، جا کے کہتی ہیں، اے ابو سفیان، مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو جہل کے پاس سیدہ خاتون جنت کو لے کر حضرت ابو سفیان آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم میرے سامنے ابو جہل کو تھپڑ مارو، تو میرے سامنے ابو جہل کو تھپڑ مارو، اگر وہ کچھ بھی کرے گا اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل بیٹھا ہے،
چھوٹی بچی فاطمہ اسے تھپڑ رسید کرتی ہیں، لیکن اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھ گیا تھا، ایسا خوف بیٹھ گیا تھا، وہ دم نہیں مارتا ہے۔ چنانچہ یہ تھپڑ مار کے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو سفیان کے پاس بھیجا تھا، ابو سفیان نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میرے ہاتھ سے ابو جہل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سرکار اس دن دعا فرماتے ہیں، یقین سرکار کی دعا ہے کہ ابو سفیان ایمان کی دولت سے بہرور ہوتے ہیں، مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدہ خاتون جنت بچپن ہی سے سارے سرکار کی ساری تکالیف کو انہوں نے دیکھا ہے، چھوٹی سی عمر میں گھر کے سارے ماحول کو دیکھی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے سامنے سر باسجود ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں ہیں۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہاں مکہ میں کہیں دور اونٹ کٹی ہوئی تھی، اس کی بوٹی، اس کی اوجھڑی لا کے لاتے ہیں۔ یہ ساری اوجھڑی جب سرکار سجدے میں جاتے ہیں تو ساری اونٹ کی اوجھڑی، اس کی بوٹی سرکار کے جسم پہ اولا کے ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سرکار کے جسم پر جو اوجھڑی پڑی ہے وہ کتنی وزنی ہوگی، اونٹ کی بوٹی، اس کی اوجھڑیاں کتنی وزنی ہوتی ہیں، اسے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب سرکار کے ساتھ کفار نازیبہ حرکت کر رہے تھے تو کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، سب تالیاں بجا کر سرکار کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھا، کسی نے دیکھ کر قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دوڑ کے گھر گئے، جا کے اطلاع دیتے ہیں، اے گھر والے، آج سیدنا محمد رسول اللہ کے ساتھ کافروں نے بڑا بدترین سلوک کیا ہے۔ اونٹ کی اوجھڑی، گندگیوں سے بھری بڑی اوجھڑی اور بوٹی ان کے پیٹھ پر لاد کر وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ سن کر کوئی سامنے نہیں آتا ہے، سب سے پہلی یہ بات سن کر اپنے گھر سے دوڑ لگانے والی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ چھوٹی بچی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے سرکار کے جسم پہ پڑی ہوئی وہ اوجھڑی، وہ گندگی دور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جنہوں نے سرکار کے جسم پر بوٹی رکھی تھی، اوجھڑی رکھی تھی، ان کے لیے سرکار بد دعا کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جن جن کے لیے سرکار نے اس دن بد دعا کی تھی وہ تمام کافر جنگ بدر کے دن مارے گئے، کوئی زندہ نہیں آیا ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو انسانی حور ہیں، بڑی ہی ناز و نعم سے سرکار نے پالا ہے۔ شادی کی عمر ہونے کے بعد میں بروایت مختلف 15، 16 یا 18 سال کی عمر میں سیدہ خاتون جنت کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو گھر کی جو زندگی ہے، بڑی عسرت کی زندگی ہے۔ کل میں نے کہا تھا، گھر کا کام کرتے کرتے حضرت خاتون جنت کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، زخم پڑ جاتے ہیں، سارا دن کام کرنا ہے، اس کے باوجود ساری رات وہ ایک سجدے میں، ایک رکعت میں، ایک قاعدے میں ساری رات کو خاتون جنت گزارتی ہیں۔ تو اس لیے عزیزاً ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، کل میں نے آپ کو خاتون جنت کی کرامت دکھائی تھی، سنائی تھی کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اگر چاہتی تو ہر دن وہ جنتی میوے منگا کے کھا سکتی تھی، جنتی غذا منگا کے کھا سکتی تھی، لیکن صبر بھی کیا ہے، فاقہ بھی کیا ہے، بھوکے اور پیاسے بھی رہے ہیں، تاکہ ہم غلامان مصطفیٰ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے گھر میں سرکار نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک صحابی کو فرماتے ہیں، چلو میرے گھر میں میری بیٹی سنا ہے کہ عليل ہیں، کئی دن سے وہ بیمار ہیں، چلو جا کے عیادت کر لیتے ہیں۔
चुनाचे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ में हज़रत सैयद इमरान बिन हुसैन को लेके निकले। घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून जन्नत सलाम करती हैं। सरकार फरमाती हैं, मेरी लख्ते जिगर, अय मेरी नूरे नज़र, आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक सहाबी भी हैं, पर्दा कर लो, छोटा सा कपड़ा है। पर्दा कर लेती हैं। जाके देखा तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुखार में शिद्दत की बुखार है, बड़ी परेशान हैं। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बुखार संभालने नहीं हो रहा है, भूख ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। आका के आंख में इश्कबार हो जाते हैं। अगर चाहते दुआ फरमाते, हाथ उठाते तो आपके हाथ नीचे आने से पहले जन्नती खाना आ सकता था। हज़रत खातून जन्नत को शिफा और सुकून मुयस्सर आ सकता था। लेकिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी दुनिया है, हमारा सुकून आखिरत है, सब्र करो। तुम्हारे बाबा भी 3 दिन से कुछ नहीं तनाउल फरमाए हैं, मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। कौनो मकान के आका होकर, 2 जहां के दाता होकर, कौनो मकान के आका होकर, दोनों जहां के दाता होकर, फाक़े से हैं शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाक़े से हैं शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अज़ीज़ान इस्लामिया, हमें ये सिर्फ़ औलिया किराम की ज़िंदगी सुनकर खुश नहीं होना है, सिर्फ़ सुबहान अल्लाह और दूसरे कलिमात से दादी देनी है, हमको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करना है। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 3 दिन भूखे हैं, लेकिन घर से किसी को खाली नहीं लौटाती हैं। एक दफ़ा सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार फरमाते हैं, ऐ अली, औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? अली फरमाते हैं, मैं सोच के जवाब देता हूँ। दूसरे सहाबा भी इससे यही सवाल हुआ कि औरत के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है? सहाबा किराम की सोच वहाँ तक नहीं जाती है, सब खामोश हैं। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम घर में आते हैं। घर में आके खातून जन्नत से सवाल करते हैं, अय खातून जन्नत, आज आपके बाबा सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल हमसे किया है, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है, सबसे बड़ी क्या चीज़ है? हमारे पास इसका जवाब नहीं है। तो अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। तो खातून जन्नत फरमाती है, औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो किसी गैर मुहर्रम को ना देखे और कोई गैर मुहर्रम उसे ना देखे। फरमाते हैं, कोई गैर मुहर्रम औरत को ना देखे और औरत किसी गैर मुहर्रम को ना देखे। जब ये बात सुनी, जाके ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ या रसूलल्लाह, इसका जवाब ये है, औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? वह गैर मुहर्रम को ना देखे और कोई गैर मुहर्रम उसे ना देखे। सरकार फरमाते, ये जवाब मेरी बेटी के लिए कोई नहीं दे सकता है, ये जवाब मेरी बेटी खातून जन्नत के सिवा कोई नहीं दे सकता है। तो सरकार फरमाते हैं, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी लख्ते जिगर ने, आपकी बेटी ने, मेरी रफ़ीक़ हयात खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने यह जवाब अता फरमाया है। तो इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ान हो रही है, इसलिए अज़ान का मसला भी है। जहाँ तक सौत असली होती है, जहाँ तक करीब की आवाज़ है, वहाँ तक हुक्म अलग होता है। ये काफ़ी दूर की अज़ान है, इसलिए बाज़ लोगों के सवालात होते हैं कि अज़ान के दौरान गुफ्तगू नसीहत क्या है आपकी जारी रहती है। कमेंट्स में 2-4 साथियों ने बताया है, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। मसला भी है, ये काफ़ी दूर की अज़ान होती है, तो सौत असली, जहाँ तक असली आवाज़ है, वहाँ के हुक्म अलग होते हैं। बहरकैफ 2-4 मिनटों में मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। तो याद रखिए, हमारे लिए एक ज़रिए निजात है कि खातून जन्नत की पाकीज़ा ज़िंदगी। आइए घर का माहौल देखें, उनको खुदा पे कैसा भरोसा होता है, कैसा तवक्कुल होता है। हम भी कहते हैं मुझे खुदा पे बड़ा भरोसा है, लेकिन सिर्फ हमारा ज़ुबानी दावा होता है। लेकिन भरोसा कैसा होता है?
खातून जन्नत के घर से सीखें कि भरोसा किसे कहते हैं। खातून जन्नत के घर वालों से सीखें कि भरोसा किसे कहते हैं। एक दफ़ा सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपनी खातून जन्नत के पास 6 दिरहम रखे हुए थे। 6 दिरहम रखे हुए हैं। अपने बेटे को भेजा कि जाओ अपनी अम्मी से 1 दिरहम लेके मांग के आना। कोई साहिल आए हैं, 1 दिरहम लेके आना। गरीब को देने के लिए, सदका करने के लिए 1 दिरहम लेके आना। बच्चे गए, अम्मी से बोला कि अम्मी हुजूर घर के दरवाजे में एक साइल आए हैं, एक मांगने वाले आए हैं, उनको खैरात करने के लिए अब्बू ने 1 दिरहम का सवाल किया है। खातून जन्नत फरमाती है ये 6 दिरहम तो आटे के लिए रखे हुए हैं, ये 6 दिरहम आटे के वास्ते रखे हुए हैं। तो अली फरमाते ठीक है 6 के 6 भी लेके आओ, 6 के 6 भी लेके आओ। ये 6 दिरहम लिए, गरीब की झोली में डाल दिए। घर में 1 पैसा नहीं है, घर में 1 दिरहम 1 दीनार नहीं है। सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, तेल के लिए, अनाज के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इतने में एक नौजवान ऊंट की नकील पकड़ के आता है। इतने में एक नौजवान ऊंट लेके आता है। मौला अली से पूछता है क्या खरीदोगे, खरीदोगे? मौला अली फरमाते हैं हाँ खरीदूंगा। कितने में? 140 में। पैसे हैं? नहीं कर्जा। ठीक है 140 में ऊँट बेच के चला गया, ऊँट बेच के चला गया। अली ऊँट पे कब्जा कर लिया कर्जे में लेके। थोड़ी देर गया था, दूसरा एक आदमी पूछता है अली ऊँट बेचोगे? अली फरमाता हाँ बेचूंगा। कितने में? 200 में। कितने में? 200 में। चनाचे सौदा तय हुआ, 200 रुपये नकद दिया, ऊँट खरीद लिया। मौला कायनात 140 दिरहम ऊँट वाले को दिए और 6 दिए, 60 दिरहम लेके फातिमा के पास गए। फातिमा ने पूछा ये 6 दिरहम 60 कैसे हो गए, 6 दिरहम 60 कैसे हो गए? तो खातून जन्नत की बारगाह में हज़रत अली फरमाते हैं बात यह है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सदक़े के बदले 10 गुना ज़्यादा मिलता है, सदक़े के बदले 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो मैंने 6 दिरहम सदक़े किए तो अल्लाह 6 के बदले मुझे 60 फ़ायदे में अता फरमाए हैं। ತುಂಬ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಹಜರತ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1 2 3 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ. ಖಾತೂನ್ ಜನ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತವಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಸಯ್ಯಿದನ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ರಾತ್ರಿ ಸುಜೂದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಮಾಜಿನ 1 ರಕಾತ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ರಬ್ಬೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನನ್ನ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಯ್ಯಿದತುನ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು, ಅವರ ಸೀರತಿಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಯ್ಯದ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ನೇಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೇಮತಿ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಹರಿಮ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದಂತ. ನಾವು ಮೌಲೂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಯ್ಯದ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಫೀಸತುಲ್ ಮಿಸ್ರಿಯ ಅವರ ತಾರೀಖ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಯ್ಯಿದತುನಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಆಯಿಷಾ ಬೀಬಿ ವಫಾತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖದೀಜಾ ಬೀಬಿ ವಫಾತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಸಯ್ಯಿದತುನಾ ಖಾತೂನ್ ಜನ್ನತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಅವರೇ ತರಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ ಅಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಬಿಂತು ಅಸದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 5 ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಬಾದತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಹಸನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು ದುಆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದುಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ದುಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಬೀಬರ್ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಓ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ನೀವು ದುಆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ವಲ್ ಜಾರ್ ಸುಮ್ಮದ್ದಾರ್, ಅವಲ್ ಜಾರ್ ಸುಮ್ಮದ್ದಾರ್. ಮೊದಲು ನೆರೆಗೆಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲದವರು, ನನ್ನ ಹಬೀಬರ ಉಮ್ಮತಿಗಳು ಮೊದಲು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದುಆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪೇ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದತನ ಫಾತಿಮಾ ಝಹ್ರಾ ಅವರ ಅನುಸ್ಮರಣ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು 3ನೇ ರಮದಾನ್ ಒಂದು ಯಾಸೀನಾದರೂ ಓದಿ ಆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ, ಆ ಮಹದಿಯ ಉಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಝಹ್ರಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹದಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ್ ವ ತआला हम सबको सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर, उनके नक्शे कदम पर, उनके आईने दान हम बनकर के हमको चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में उम्र में बरकत अता फ़रमाए. बिलखुसूस खातून जन्नत के वसीले से कोरोना जैसी वबाई बीमारी आलम से ख़त्म हो जाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.